हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी हेवी टॉपर। आज आम डिस्कसन करबा आदर्श एंट्रांस एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जोटा 2025 रे पड़थला एवं नेक्स्ट जो एग्जाम होबाक जाउची 2026 जनवरी मंथ रे। सो तारि पई किछटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु डिस्कसन करबी। लास्ट 10 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स रो क्वेश्चन मु डिस्कसन करिया जाउची। जे एभली वीडियो तो मु बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम टाइम रे, कारण जे भी प्रिपेयर्ड हेना भले कि ना तुम पाखे अल्प दिन तो समय अच्छी तुम ये प्रीवियस ईयर को देखी गले भी तुमको बहुत हेल्पफुल है वीडियो कारण यही क्वेश्चन ही रिपीट होगी आसब कि यही भाया ये क्वेश्चन आसले यही भाया क्वेश्चन ही रिपीट होगी आसब जो मैंने भी भले कि प्रिपेयर्ड हेना से भिडियो से बुझे आ जो मैंने प्रिपेयर्ड हो कि रिविजन करने को चाहूँ ताल भिडियो भी से तुमने सब भिडियो को देखिपारे। भिडियोटी पूरा देखिए एवं भिडियोटी भल लगे निश्चय भिडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते आरंभ करवा आज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लायन लिव्स इन ए लायन कोठी रहे और ओडिया में पूछी ए लायन लिव्स इन ए लायन कोठी रहे लायन डेन रहे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लायन डेन रहे। सो स्टेबुल किए रहे ताले स्टेबुल रे हॉर्स टेबुल हॉर्स रहे एंड शेड रे काउ रहे शेड रे काउ रहे केनेल रे डॉग। क्लियर। देन 2, when the rain falls down from the cloud it makes dash on water। सो ये कौन करे वाटर रे फ्लो तो करे ना, वाटर फ्लो मीन्स भासीबा तो भासे ना, वेव्स ढेउ भी करे ना, साउंड तो करे बट वाटर रे की साउंड करियो। इबे भी बिथनटा रूफ रे कौन करे ऑन रूफ तो हमें से साउंड होता है बट एटे जो वाटर रे से कौन करे ताले वर्षाटा हुए सेठी वाटर रे कौन करे। सो वाटर रे से बबल्स करे। ओके, फटका जो पानी फटका कहते वाटर से बबल्स करे। सो क्लियर। मैं पीडीएफ टा भी शेयर कर देवी। Which of the following word means small pieces? Small pieces माने कौन, सीड्स माने हमें जानते मंजी। ओके, ये हबनी स्मॉल पीसेस एंड ग्रेन्स माने तो दाना जमीती कि राइस व्हीट याको हमें ग्रेन्स कहवा, ये भी हबनी। इंसेक्ट्स माने पोको कीट पतंग को हमें इंसेक्ट कहवा, ये भी हबनी। एंड क्रॉम्प क्रॉम्प्स इज द राइट आंसर। क्रॉम्प्स माने स्मॉल पीस हमें ताको क्रॉम्प्स कहवा। ओके, क्रॉम्प्स माने स्मॉल पीसेस। 4 number, what did the king guess in the longest story? So राजा कौन गेस कले किसी लॉन्गेस्ट स्टोरी कौन हुआ? The last young man would fail to continue the story. Wrong. The last young man would be would be fittest candidate for his daughter, ये भी किसी ठीक नथिला। The story of the last young man would never ends. Yes, राजा एटा गेस करथिले कि स्टोरीटा केबे भी एंड हबनी। से जो स्टोरी कहतला पुड़ी गला से होल भितर गोटे दाना आनला पुणी ता गात भितर रखला। सो एई भला से कहि चलथिला राजा गेस करदेले कि से पिलाटा बहुत इंटेलिजेंट एवं स्टोरी केबे भी एंड हबनी, द स्टोरीज वुड नेवर एंड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन 5, a rich man dashed the aluminium mug to the school before Gandhi's पदयात्रा। गांधी सिंह पदयात्रा पूर्व जो रिच मैन टी कौन करता है तो मग विश्वर आसी गांधी जी पदयात्रा पूर्व से रिच मैन टी कौन करता डोनेटेड कला ना, ये भी भूल। तुम कह डोनेटेड करा देन हार्ड डोनेटेड डोनेटेड करा, ये तो पासिव, ये बिल्कुल हेनी कारण ये ऑब्जेक्ट ही ना, ये सब्जेक्ट रही। देन हाफ डोनेटेड तो हेनी, ये रहा प्रेजेंट रे। सो हाफ डोनेटेड करिथिला। ओके, क्लियर। 6, हु वाज गांधीजीज ग्रैंडफादर? गांधीजी ग्रैंडफादर किए? गांधीजी ग्रैंडफादर हो गले
उत्तम चंद गांधी. ओके, गांधीजीଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ. ଦେନ୍ ଏବେ ପ୍ୟାସେଜଟାର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସଲ୍ଭ କରିବା. 10 number. Once a rich lady who lost her eyesight. ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଧନୀ ଲେଡି, ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ଆଇସାଇଟ୍ ହରେଇଦେଲା, ମାନେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇଦେଲା, ଆଇସାଇଟ୍. ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ. ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ. ସି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଡକ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା. ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ, ଏବଂ କହିଲା ହିମ୍, କାହାକୁ, ସେ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲା, ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କ୍ୟୁର୍ ମାଇ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଆଇସାଇଟ୍. ସେଠି କ'ଣ କଲା ନା, ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ୟୁର୍, ମୋତେ ତୁମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଆଇସାଇଟ୍, ମୋ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ କି. ଦେନ୍ ଆଇଡ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ରିଚ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଚ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦେବି, କି ଆଉ କ'ଣ ଦେବି, ସେ କହିଲା. ସେ ଡକ୍ଟର ଟୋଲ୍ଡ ହର୍, ଏବଂ ତା ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ସେଠୁ, କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଉଡ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସି ଏଗେନ୍, ସେଠୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ. ଡକ୍ଟର ତାକୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ. ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି, ସେଠୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଓଲ୍ଡ ଲେଡିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଫର୍ ଦି ପ୍ରିଟି ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼, ବହୁତ ସମୟ ଧରି, ଇନ୍ ହର୍ ରୁମ୍, ତାର ରୁମ୍ରେ, ସେ ପ୍ରିଟି ଲେଡିର ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ. ଦ ରୁମ୍ ୱାଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ସେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ମିନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଦାମୀ ଦାମୀ କଷ୍ଟଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଥିଲା. ଦ ଡକ୍ଟର ଟୁକ୍ ଆୱେ ଅଲ୍ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ସେଠୁ ସେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ରୁମ୍ରୁ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍କୁ ନେଇଗଲେ. ଟୁକ୍ ଆୱେ ମିନ୍ସ ନେଇଗଲେ, ଅଲ୍ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୁମ୍, ସେ ରୁମ୍ରୁ. ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସଡ୍, ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ଦ ଓଲ୍ଡ ଲେଡିକୁ ମିନ୍ସ ତାକୁ, ମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଓଲ୍ଡ ଲେଡିକୁ କହିଲେ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ତୁମେ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି. ଦ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ସେଡ୍, ସେଉଠୁ ଦ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି କହିଲା, ସାର୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଇନ୍ ଦ ରୁମ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଅଲ୍ ଆୱେ ଅଲ୍. ସୋ ତାର ରୁମ୍ରେ କିଛି ବି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ନେଇଗଲ. ଦେନ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ବିକମ୍ ହାପି, ସେଉଠୁ ସେ ଡକ୍ଟରଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା. ଦେନ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ବିକମ୍ ହାପି, ସେ ଡକ୍ଟରଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା. ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହିଜ୍ ଭିଜନ୍, ଏବଂ ସେ ବି ଏବୁଲ୍ ହେଲା, ସକ୍ଷମ ହେଲା କି ତାର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା ନା, ସକ୍ଷମ ହେଲା. ଆଣ୍ଡ ଡିନାଇଟେଡ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଏନି ରିୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେ ମନା କରିଦେଲା କି ମୋର କିଛି ବି ପଇସା, ଯେଉଁ ତୁମେ କହିଥିଲ କି ମୋତେ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦେବ, ସୋ ମୋର କିଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲା. ଡିନାଇଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ମନା କରିଦେଲା. ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ. ଦେନ୍ ଯିବା ଏବେ ପ୍ୟାସେଜକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ. 7. Why did the rich lady visit to a doctor, କାହିଁକି ସେ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯାଇଥିଲା. ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ହର୍ ଆଇ ସାଇଟ୍, ତାର ଆଖିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତା ଆଖି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ. ଏ ତ ହେବନି, ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା. ଟୁ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ରିଚ୍ ରିୱାର୍ଡ଼, ନୋ, ଯଦି ଭଲ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ଏଇଟା ନୁହଁ. ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହିଜ୍ ଆଇ ସାଇଟ୍, ତା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ. ଓକେ, ତ ଏଠି ହେବନି. କ୍ଲିୟର. What did the lady promise to the doctor, ସେ ଲେଡ଼ିଟି ଡକ୍ଟରକୁ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କଲା କି ତୁମକୁ କିଛିଟା ବହୁତ, ମାନେ କିଛିଟା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବି, ବହୁତ ସାରା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବି, କି ରିଚ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବି. ଓକେ, ଟୁ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ରିଚ୍ ରିୱାର୍ଡ଼, ଏ ନୁହଁ. ଓକେ, 9 number. The doctor assured the old lady that, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲା, assured କଲା, କ'ଣ କଲା ସେ old lady that, ତାକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, କି she would give him rich reward after cure, no. She would see furniture in the room, no. She would able to see again, yes. କି ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ, ଏହା ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା, ଏହା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା. ଓକେ, କ୍ଲିୟର.
10 नंबर द वर्ड फर्निचर इन द पैसेज इज से जो पैसेज रे फर्निचर थिला एटा कोन गोटा ए काउंटेबल नाउन ना फर्निचर केबे भी काउंटेबल नाउन होय ना अकॉर्डिंग टू ग्रामर फर्निचर इज नॉट ए काउंटेबल नाउन इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रोनाउन ए भूल एटा तो गोटे नाउन हैला ना प्रोनाउन केमिति हैला सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन सो फर्निचर इज अनकाउंटेबल नाउन सब मन रखिथो फर्निचर मनी न्यूज पेपर ब्रेड एक्सेट्रा ये सब आमको लगुव काउंटेबल भाया किंतु बट ये काउंटेबल नुह ये अनकाउंटेबल 11 नंबर इट इज बिलीव दैट ए पाम स्पैरोज कैच ए लॉट ऑफ ग्लो वर्म्स गोटे स्पैरोज मीन्स भरचटिया वर्म्स जिया को कहीं धरला कैच ए लॉट ऑफ बहुत सारा जिया को कहीं धरला सहित खेलिया धरला ना ये ताको खाया धरला ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट टू इट ताको खाया 11 number sorry 12 number प्रियंका does not like dash money from her friends प्रियंका कौन ता सांग ठारू कौन धार आनिबाकू ना धार दबाकू ना कौन करिया भल पड़नथिला तो ये दीटा तो हबनी कारण लाइक एडी प्रीपोजिशन लागि वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म लागि ओके सो प्रियंका does not like to borrow money from his friends ता सांग ठारू से धार आनिबाकू पसंद करनथिला तो मैं कह सर टू लेंड है कहीं लेंड है ना ये फ्रॉम हर फ्रेंड ये जदि टू हर फ्रेंड दे था ताले आम कह प्रियंका डज नॉट लाइक टू लेंड मनी टू हर फ्रेंड होता बट ये फॉर्म अच्छे मैंने ये लगे आमर बोरो ओके ता सांग ठारू सी आनिया को भल पाउन सांग ठारू आनियो माने कौन धार आनिबो टू बोरो करिवो ओके 13 नंबर जदि एठी भी मन रखिबो एठी जदि फ्रॉम जगह ये टू दे देला सेम क्वेश्चन बट ये टू दे देले टू देले तुम कौ से ठीक मार टू लेंड रे ठीक मार ओके 13 नंबर हु इन द स्टोरी द लिटिल रन बॉर्न सेड स्टॉप लिटिल रन बॉर्न आई एम गोइंग टू ईट यू अप किए कहितला एटा रैबिट भी कहितला एटा को वुल्फ भी कहितला ताकू फॉक्स भी ताकू कहितला तमने ताकू सबु कहितले ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ताकू सबु कहितले ओके which of the following is the opposite word of boring boring ର opposite word कौन boring माने विरक्त हवा so विरक्त हवार opposite कौन uninteresting no tedious no एटी हवा interesting boring माने विरक्त हवा interesting माने हमें मजा करिया मस्ती करिया ओके आनंदित हवा finally the longest story the happy go lucky and happy go lucky and got into the barn through the dash and brought the last grain and stored it for the winter season ଶେଷରେ ସେ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲା ସବୁଠାରୁ ତ ଲଫ୍ଟରେ ଯାଉନଥିଲା ଏ ସବୁ ଭୁଲ ଏ ତିନିଟା ଭୁଲ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହୋଲରେ ପଶିକି ଯାଉଥିଲା ଓକେ ସେ ହୋଲରେ ପଶିକି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନା ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଥିଲା ସୋ ଏଇଠି ଥିଲା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି एग्जाम दौरान एथरक एंट्रेंस एग्जाम तो तांको सेयार भी करदेव रही जय जगन्नाथ पुणी देखा आउ गोटे छोट वीडियो।